Myself Rajpriya Kaur. You are watching News Movement English. Welcome to this channel. Let's have a look on these updates. The active number of cases in India has gone down to 74-day low to the just a little over 7.6 lakh, a stark decline from about a month ago when the country had been reporting over 37 lakh active cases. India also recorded a decline in daily cases, going down to 60,753 on Saturday morning from over 62,000 on Friday morning. According to the data released by Union Ministry of Health and Family Welfare, with this, the total number of coronavirus cases reported in the country has reached 2 crore 98 lakh 23,546. India also reported 1,647 deaths, taking the death toll to over 3.85 lakhs, with the active cases being 2.55% of the total caseload of the country and recovery rate improving to 96.16%. India seems to be heading towards the end of the second wave for now. Novel coronavirus COVID 19. Prevention is better than cure. Biofina. Drink healthy, stay healthy. Always cover your mouth and nose while sneezing. Wash your hand regularly. Wear mask. Use sanitizer. Avoid social gathering. Avoid contact with others. Don't touch your eyes and mouth frequently. Issued in public interest. For trade inquiry, mail care @rkmgroup.in. Call toll free number 1800 India has so far administered nearly 27.24 crore of vaccine in 155 days of a vaccination drive, of which over 33 lakh were administered on Friday itself. The ministry said among the doses administered, about 20 crore are first dose while over 5 crore are second dose. Let's thank all policemen and women for serving us in the pandemic situation. Ignoring their health, record a 15-second video with your name and message and send at 94348 via WhatsApp. Best 10 messages will get a gift each. Last date 25 June 2021. With the case declining, many states across India have started reopening markets and public places, which is a cause for corner because people are likely to flout social distancing norms and the mask mandate, especially in internal markets found in cities where, even with repeated warning from the government as well as health authorities against removing masks while out in public, many can still be seen either not wearing a mask or wearing it improperly. Please wear mask, maintain physical distance, use sanitizer, etc. सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th to 12th स्टूडेंट। गेट अप टू 50% स्कॉलरशिप for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 94348222. One rape was reported every 16 minutes in India in 2019. This figure was 15 minutes in 2018. India reported an average of 87 rape cases daily in 2019 and overall 4,05,861 cases of crime against women during the year, rise of over 7% from 2018.
The latest government data released on September 29, 2020 reality it's very disgusting that we cannot give coverage to all rape cases in India per day, which surely present mentally of men in India where women are regarded as goddess. Despite several rules, rape are being reported. Some loops surely allow culprits not to care. Today, some unique rape cases are being reported. 42 years old man in Mangaluru city of Karnataka was arrested for allegedly raping his two daughters multiple times over the last few years. According to the reports on June 2, the accused was engaged after his wife made a dish with seaweed spice. He allegedly yelled at her before hurling a swing machine at the woman. Following this, the woman, her son, and daughter left the house and went to her parents' house, where they recounted the order. The elder daughter said her father had been raping her since 2019, while the younger daughter, who is a pre-university student, accused her father of sexual exploiting her since 2018. She also told police that her father threatened to abuse her if she told anyone about the crime. Meanwhile, the accused has been charged with the rape under the Protection of Children from Sexual Offence Act in two separate cases for raping his minor daughter. 15 years old girl from Ahmedabad on Wednesday registered a police complaint against her elder brother. 26. Allegedly, he raped her for 3 years and threatened to kill her. In her rape complaint filed at Sarkhej police station, the minor said her brother took her in the following the death of her parents as her brother was her only guardian. She kept mum despite being repeatedly raped by him. After the victim did not get her mens for 3 months, she decided to confide in her sister in law's mother, who took her to hospital for a checkup. The 15 years old said her brother continued to rape her whenever he found her alone in the house or whenever his wife was asleep. The victim, her brother, and sister in law lived in a centered accommodation in Makarba. According to the FIR, her father died when she was a year old, and her mother passed away when she was 8. And the third is from Nigha of Asansol, where her friend betrayed for money and the girl was raped by 6 men. It was being reported to police. Our reporter Rabi Paswan interviewed her police. She reportedly arrested 3 culprits. News movement requests girls to be careful. Let us have an interview. हाँ, क्या घटना घटा आपसे? हम घर में किचन में बैठे हुए थे, भात और सब्जी चढ़ा रहे थे और नाइटी पहन के बैठे हुए थे, खाना बना रहे थे और बगल का अंकल है वहीं पर पानी भर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे। तो फिर अंकल गए तो फिर पूजा नाम का लड़की वो आई और हमको बोली कि मीनाक्षी जैसे नहीं कुछ बात करनी तो उससे बात कर रहे थे। बात करते करते हमको पता वो बोली कि हम 5 दिन से भागे हुए हैं। तो हम पूछने लगे तुम काहे भागी काहे नहीं, तो फिर वो बोली कि नहीं हम भागे हैं ऐसे वैसे पूरा बोलने लगी। फिर इतना में पीछे से मेरा मुंह दाब दिया। उसका जब हम मुंह पूरा खोलने की कोशिश करे पीछे मुड़ने लगे 2-3 मिनट तक पूरा हम छटपटाएँ। उसके बाद फिर बेहोश हो गए। फिर हमको होश आया वही कुछ ऐसे 12 बजे तो देखे कि पूजा मेरे बगल में बैठी हुई थी। तो हम पूछे पूजा तुम हमको कहाँ लेकर आए? तो पूजा बोल रही कि हम तुमको बेचे हैं, तुमको बेचने का हमको 12,000 पैसा मिला है, हम तुमको डामरा में लेके आए हैं। फिर यहाँ वहाँ पर है ना एक लड़का आया और पूजा उससे बात कर रहे थे। लड़का का नाम मनीष करके बुला रही थी। तो फिर उस लड़का
बोला ठीक है तुम पूजा को जाने के लिए पूजा चल गई। उसके बाद फिर वहाँ पर वो लड़का सबसे पहले मेरे साथ रेस किया। उसके बाद और 2 लड़का आए, लेकिन उन लोग अपना चेहरा ढक के थे, चेहरा खुला करके नहीं था। फिर उन लोग रेस किया। उसके बाद उन लोग को जाने के बाद फिर से मनीष मेरे साथ दोबारा रेस किया। उसके बाद फिर चल गया। फिर जब हम उठने का कोशिश किए तो देखें कि एक रूम है और उसमें पलंग है और कुछ नहीं, खिड़की भी नहीं, सिर्फ गैस निकलने का जगह छोड़ा है। तो फिर हम उठे, देखें कि वो लड़का का मोबाइल है मनीष का। जो मोबाइल से हम लोग खोलने की कोशिश कर रहे, उसका लोग एन नाम से था। हम सारा वर्ड ट्राई कर रहे हैं, खुल गया फिर एन नाम ट्राई किए तो खुल गया। खुलने के बाद फिर हम घर में कॉल किया तो घर में कॉल नहीं लगा। फिर पप्पू शाह नाम है, उनका मोबाइल में हम कॉल किए तो उनका मोबाइल में कॉल जैसे किए वैसे वो मनीष आ गया। उसके बाद फिर छीनने लगा। फिर हम पूरा रोने वोने लगे। फिर वो हमको मारने लगा कि तुम का 2 दिन तक बेहोश थे। जब हमको होश आया फिर हम कर गए। फिर बड़ा बाबू वहाँ पर बयान दिए, लेडीज पुलिस सारा मैंने चेकअप की। उसके बाद फिर बोली ठीक है हम फिर ये करते। फिर पूजा को पकड़ा तो पूजा फिर संजय का नाम लिया, विक्की सबका नाम। ये सब कहाँ का लड़का है? संजय यहीं का है। पूरा नाम? संजय साहब। ठीक। बेहोश कर दिया। उसके बाद फिर हमको फिर कपड़ा उपड़ा पहना के फिर हम देखे कि हम चांदा बैंक के पास से गुजर रहे हैं। फिर वहाँ पर फिर हमको बेहोश करके फिर देखे कि हमको वहाँ पर रूम में रखा है। तो हम पूछे कहाँ है तो बोला कि तुम चांदा में भी 1.5 घंटा रहेगी। फिर वहाँ पर 2 लड़का मेरे साथ रेप किया। तो उसका रेप करने के बाद फिर से वहाँ को बेहोश करके निगाह पहुँचाया। निगाह में एक लड़का मेरे साथ रेप किया। उसके बाद फिर हमको कपड़ा पहना के दुल्हन की तरह सजा के रानीगंज स्टेशन में सुता के चल गया। जब हमको होश आया तो वहाँ पर गार्ड लोग थे, उनको हम बोले कॉल करने तो वो सारा बात लिखे। उसके बाद फिर मम्मी को कॉल करके बुलाए, फिर मम्मी हमको लेने आए। उसके बाद फिर स्टेशन में जाकर फिर सारा बात बताएं। आपने किस दिन घटना घटा? 15 तारीख को दोपहर 12 बजे। आप निगम कहाँ थे घूमे? किस दिन? उसी दिन रात में ही हमको सिर्फ रास्ता में ही होश लेके आ रहा था। जहाँ रूम में घुसा रहा था वहाँ बेहोश करने से पहले ही बेहोश करा, फिर उसके बाद रूम में घुसा रहा। कितना लड़का था? टोटल 6 लड़का मेरे साथ रहती। और लड़की कोई था? लड़की पूजा थी मेरे साथ। सब में थी? हाँ, जहाँ हर जगह मेरे साथ थी। क्या नाम? पूरा नाम क्या है? पूजा चक्रवर्ती। कहाँ रहती है? सिर्फ दुर्गा। तो कैसे उससे संपर्क हुआ आपका? मतलब बचपन से यही मोहल्ला में रहती है तो साथ में उठना बैठना है। वो क्या बोल रही? पूजा क्या बोल रही है? पूजा मतलब हमको बोल रही थी कि कैसे मतलब घर आके बातचीत कर रही थी, उसी में मेरा पीछे से मुँह दाब पे मतलब बेहोश कर रही थी। तो आपने FIR किया है? FIR किए हैं। उस दिन गए थे तो उस दिन बोले कि बड़ा बाबू नहीं है। Rest is after this break. Please share, subscribe, and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Since Thursday night have raised the water level in the Garui River, submerging a large area of the railway crossing. Meanwhile, 22 years old Mo, a resident of Naya Mahalla of Rail Par, Iftikhar Alam, jumped from the Iqbal Bridge across the railway to swim in the river. He then drowned in the rapid flow of water. The local informed the police administration as soon as the news was received. Disaster management personnel rushed to the spot. They went down into the river and started searching for him. Receiving the information, Asansol Municipal Corporation Administrator Amarnath Chatterjee reached the spot. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Mika Singh, popularly known as Udan Sikh, passed away. They were infected with the corona on May 19. After that, he had to be admitted to Forest Hospital in Mohali. After his condition improved, he was shifted home at the request of his relatives. Earlier, his wife had also passed away. Mika Singh was infected with corona on May 19, a month before today, after which on May 24 he was admitted to
Fortis Hospital in Mohali on May 26. His wife, Nirmal Mikha Singh, 85 age, also had to be admitted to the same hospital due to infection. At the request of the family, Mikha Singh was discharged from the hospital on May 30 and they were at home. On June 3, he was admitted to PGI Chandigarh due to the sudden deterioration in his health. Mikha Singh has been cremated with royal honor. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. The roof of house was broken by rainwater. The tidal roof of several houses in Ruidaspada under Achara Gram Panchayat have collapsed due to the heavy rain. Ordinary people here say that Indra has submitted paper from accommodation to the panchayat office many times, but even after years those paper have not reached the Salanpur video office. অনেক লোকেরই ঘর ভেঙেছে এই পাশের বাড়িতে আর অনেক একটা ঘর দেখেই চলে যাচ্ছে আমরা বাড়িতে ছিলাম খবর পেলাম বলুন। আমাদের ঘর পড়ে গিয়েছে প্লাস জল পড়ছে পুরো আমরা 10 বার কাগজ জমা করেছি পঞ্চায়েত অফিসে মানুষ শুনে ঘর দিচ্ছে যার ঘর আসছে দুবার আসছে যার আসে নাই তার সেই নেই পঞ্চায়েত অফিসে বলে দিয়েছি বলছি পরের লোটে আসবে এখন আসে নাই আর আমাদের ফাইলে জমা দিয়েছি কাগজগুলো সব ওরা দেখিয়ে দিয়েছে মানুষ শুনে ঘর দিয়েছে। আচ্ছা, এরপর আপনারা অন্য তার উপরে কিছু কাউকে জানিয়েছেন? বিডিও অফিসে জানিয়েছেন? বিডিও অফিসে গেছি, বিডিও অফিস বলছে পঞ্চায়েতে জানান, পঞ্চায়েতে আমাদের আপনাদের কাগজ আসেনি। আচ্ছা, বলছে আমরা নোটিশ বিডিও অফিসে এলে আমরা পাঠাবো, কিন্তু পঞ্চায়েতে কি ছাড়াই নেই কাগজগুলো। কোথা ধসকে পড়েছে আগে থেকেই বুঝতে পারছিলাম যে টালিতে জল পড়ছে আরে ওই জন্য এখন তখন বলছি যে আমাদের ইয়েতে থাকো, তো ওই জন্য ভাই জলে ঝড়ে কোনো প্রশাসন কেউ দেখতে আসেনি। আচ্ছা, কখন আপনারা কি এর আগে জানিয়েছেন প্রশাসনকে যে এরকম ভেঙে গেছে বা ভাঙবার উপক্রম হয়েছে? কিছু দেয়নি। আপনারা জানিয়েছিলেন? না, আমরা জানি যে দেবে কিছু, কেউ দেয়নি কিছু, জানিও না। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম ভূমিকা রবিদাস। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Movement. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. There is a wave of mourning in Napada village of Raghunathpur police station over the intimated death of a young man working in Ladakh. As soon as the body of the dead Jawan reached the village on Friday night, the crowd of villagers overflowed. According to the information, there is a wave of mourning in Napada village under Raghunathpur police station due to the untimely death of ITBP Jawan Niranjan Kumbhankar, age 38, working in 60th Battalion in Ladakh. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news
in Bangla, Urdu, English, and Hindi. After victory of Trimool in the Purulia Assembly election, there is a race to join the Trimool camp in Purulia on Saturday. Once again, there was a big rift between the Congress and the BJP. আজকের যে মেগা জয়নিং অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় যারা এখানে এসে যোগদান করছেন, যারা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে আমাদের নেতা অজিত ঘটক তথা মলয় ঘটক তার হাত ধরে আমি সেই নামগুলো এক এক করে ঘোষণা করছি। এক, শ্রী রাজীব সাহাব, যিনি জাতীয় কংগ্রেসের জেলা পরিষদের সদস্য, ঝালদা 1-এর 12 নম্বর আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। আছেন তনুশ্রী বাউরি, ঝালদা জেডপির 19 নম্বর আসন থেকে, তিনিও জাতীয় কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত সদস্য, তিনিও আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। আছেন আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি, যিনি জেলা পরিষদের সংসদীয় বিরোধী দলের নেতা, লিডার অফ দ্য হাউস, শ্রী অজিত প্রসাদ বাউরি, তিনিও আজকে রঘুনাথপুর 1 থেকে যার আসন সংখ্যা 37, তিনিও আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস দলে যোগদান করবেন। আছেন মানিকচন্দ কুমার, যিনি আরসা জেলা পরিষদের 8 নম্বর আসন থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি থেকে নির্বাচিত সদস্য, তিনিও আনুষ্ঠানিকভাবে আজকে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করবেন। আমার 27 বছর রাজনীতি করা হয়েছে। আমি 1997 সাল থেকে বুথ সভাপতি ছিলাম, তার আগে আমি পার্টি করেছি। বিভিন্ন স্তরে আমি রাজনীতি করেছিলাম। ব্লক সভাপতি হয়েছি, মণ্ডল সভাপতি হয়েছি, ব্লকের জিএস হয়েছি, আবার মণ্ডলের আবার জিএস হয়েছি, আমি আবার এসসি মোর্চার প্রেসিডেন্ট হয়েছি। এরকম বিভিন্ন স্তরে গিয়ে গিয়ে তারপর আমি রঘুনাথপুর 1 থেকে আমি জেলা পরিষদের মেম্বার নির্বাচিত হয়েছি। সেটা ভারতীয় জনতা পার্টির একমাত্র আমিই ছিলাম রঘুনাথপুর বিধানসভার জেলা পরিষদের বিজেপির নির্বাচিত মেম্বার। কিন্তু আমি আদর্শতে এসেছিলাম অটল বিহারী বাজপেয়ীর আদর্শটা থেকে আমি ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছিলাম। এবারে সেই আদর্শ চলতে চলতে 2014 সালে যখন আমাদের নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হয় দেশের, তারপরে অমিত শাহ আসেন। অমিত শাহ এসে পরে 2014-এর পর থেকে আস্তে আস্তে ভারতীয় জনতা পার্টিটাকে গণতন্ত্র না করে সেটা ধনতন্ত্র করে দিলেন। অর্থাৎ যারা পুঁজিপতি লোক, যারা জোরদার জমিদার, যারা বড় বড় ব্যবসায়ী, তারা ভারতীয় জনতা পার্টিতে এসে যোগদান করলেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা হয়ে উঠলেন। এইভাবে চলতে চলতে 2021-এ বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টির যে আদর্শটা ছিল, সেই আদর্শটাকে কলঙ্কিত করে দিলেন এই কিছু বহিরাগত রাজনীতি দল। পশ্চিমবাংলায় এসে নেতারা এসে তারা আমাদের পশ্চিমবাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টির এমন কিছু লোককে নিলেন, ওই দলে যোগ করলেন। চোর চুয়ার বদমাস গুন্ডা মানে লাফাঙ্গা সমস্তকে নিয়ে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যেটা আদর্শ ছিল সেই আদর্শটা ওনারা ধুলায় মিশিয়ে দিলেন। তাই ভারতীয় জনতা পার্টির যারা ভালো ভালো ব্যক্তি আছেন, যারা আদর্শবাদী লোক আছেন, যারা জনগণের চিন্তা ভাবনা করেন, যারা মা বোনের ভাবনা করেছিলেন, যারা আদর্শের চিন্তা ভাবনা করেছিলেন, সেই নীতি আদর্শ যখন দেখলাম আমরা কিছু নেই, তখন বাধ্য হয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি ত্যাগ করলাম। দিদির আদর্শ নীতিটা আমরা 10 বছরের মধ্যে আমি চিন্তা ভাবনা করলাম যে দিদির আদর্শ। রাজ্য তৃণমূল কংগ্রেসের কোর কমিটির মেম্বার মলয়বাবু এসেছিলেন এবং আমাদের মন্ত্রীও আছেন, তো 3টা দপ্তরের মন্ত্রী আছেন। উনি নিজে এসেছিলেন, সাথে সঞ্জারানী টুডু, টুডু এবং আমরা সবাই ছিলাম। আর জয়নিংটা মেগা জয়নিং। আপনারা জানেন যে এখানে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের যে বিরোধী দলনেতা মানে অধ্যক্ষ, তিনি জয়েন করেছেন আজকে। তার নাম অজিত বাউরি। তিনি আছেন আমাদের ওই তার নাম্বারটা হচ্ছে 37 অজিত বাউরি, তিনি জয়েন করেছেন অধ্যক্ষ। শ্রী বাউরি আছেন জেডপি 19, আর রাজীব কুমার সাহু, তিনি আমার কংগ্রেসের বিরোধী নেতা হিসাবে, ওদের যে 3 জন আছে তার মধ্যে উনি নেতা, এনারা জয়েন করেছেন। তার সাথে আমি আপনাদের বলি যে আমাদের জয়নিংটা হচ্ছে যে ওই এখানে আমি তো জানেন 242-এ নির্বাচিত হওয়ার জন্য দাঁড়িয়েছিলাম কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট সুজয় ব্যানার্জি হিসাবে।
আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের তরফ থেকে। আমার কন্টেস্টিং ক্যান্ডিডেট ছিল পার্থ প্রতিম ব্যানার্জি। তিনি এখানে ভালোই ভোট পেয়েছেন এবং প্রায় 24,000 ভোট পেয়েছেন, কোনো জামানত জব্দ হয়নি। তিনি তার নিজস্ব সমস্ত সাঙ্গপাঙ্গ দল বল নিয়ে তিনি যোগদান করেছেন। আমাদের এখানে 3টা কাউন্সিলর, এক্স কাউন্সিলর 3টা জয়েন করেছেন। তারপরে টাউন কংগ্রেসের যে সভাপতি তিনিও জয়েন করেছেন। এই ধরনের জয়েনিং অনেক হয়েছে আজকে এবং তুরিন অঞ্চলে। Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Nazrul Social Center in collaboration with Asansol Municipality held a tree planting ceremony in front of Gupta College on Saturday. Adda Chairman of Raniganj MLA Tapas Banerjee, Asansol Municipal Board Governor Chairman Amarnath Chatterjee, Board of Governor Abhijit Ghatak, Mir Hasim, Puran Sasi Roy, Divyandu Bhagat, Anjana Sharma, social worker Sudeshna were present on the occasion. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. To continuous rain since last Thursday, the illegal coal mine adjacent to the Narasmunda Colliery was flooded and water entered at Narsamunda Colliery, and the production of the colliery was stopped from the Friday. During the inspection of the mine, the official of the colliery decided to stop the mining work. Production was also halted. On Saturday, Narsamunda Colliery manager Nanda Dulal Singh said to protect the miners. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Extension of running of festival special train Asansol. The journey of festival special trains will be extended with the same days of run nominated days, stoppage and timing till further advice. 05048 Gorakhpur Kolkata festival special will continue its run till further advice on its nominated days, that is Sunday, Monday, Tuesday and Friday. 05047 Kolkata Gorakhpur festival special will continue its run till further advice on its nominated days, Monday, Tuesday, Thursday and Saturday. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. Trimool activities led by Raniganj Panchayat Samiti President Vinod Nonia staged a protest in front of MLA Agnimitra Paul's car as he was returning to JK Nagar in Raniganj on Saturday morning. Vinod Nonia alleged that they repeatedly asked to the legislature to give triple to people of the improved said tribal community in the area. Despite sending the name of 300 people, he went to BJP office and distributed tripal among the BJP. Rest is after this break. Please share, subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563830285. Barakar Fadi Police of Kulti Police Station arrested a youth from Jharkhand, Bengal Naka Point with a gun. According to police source, youth is Safraj Khan, a resident of Barakar, Dagdangal, Nichupada, who was going through Begunia turn with a gun. On Friday night, seeing Amarnath Das in charge of Barakar Fadi, the youth started trying to flee towards
Chirkunda of Jharkhand border. Then Barakar police stationed at Bengal border arrested him. Rest is after this break. News Movement present YouTube channel for news in Bangla, Urdu, English and Hindi. A private security guard of Ramnagar cell coal mine under Barakar outpost of Kulti police station went missing yesterday. His bicycle was recovered on Saturday morning. The missing person name is Manoj Kumar Das, age 58. The Neera Pata worker was on duty when he was returning home. Now I am presenting SMS of News Movement. Success consists of getting up just one more time then you fall. Oliver Goldsmith. Thank you for watching our video. If you like it, then please share, subscribe the video. Don't forget to push the bell icon for further notification.